अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का दूसरा सबक आयत नंबर 16 से शुरू करते हैं। अलम नुहलिकिल अव्वलीन, अलम नुहलिकिल अव्वलीन ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مقيم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين
إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب صدق الله العظيम। आज का दूसरा सबक आयत नंबर 16 से आयत नंबर 30 तक आपने सुना। सुबह का सबक आयत नंबर 1 से आयत नंबर 15 तक और शाम का आयत नंबर 16 से आयत नंबर 30 तक सूरतुल मुरसलात का सबक आज शुरू हुआ। तो आप अगर कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें इस वीडियो को। तो कमेंट में अपनी कीमती राय देकर ज़रूर जाना। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।